Saya kira tadi I think it was already very sangat jelas clear sekali what apa was yang said by disampaikan the oleh Minister Pak Menteri of BUMN. Saya mungkin BUMN. hanya I might just add nambah-nambahi saja bahwa that sesuai yang in sebetulnya sudah accordance saya with what I perintahkan actually 7 tahun ordered yang 7 lalu years untuk ago to secepatnya immediately menggabungkan, merge, mengkonsolidasikan, mereorganisasi reorganize dari from our BUMN kita BUMN, yang which in menurut my saya saat itu opinion sangat at the terlalu time was banyak. too much. Dan tadi sudah There are disampaikan oleh many, Pak and the Menteri Minister of BUMN BUMN ada said that there 108, are sekarang 100 sudah egg now, turun menjadi down to 41. 41. Ini This is sebuah fondasi yang a very good sangat baik, kemudian foundations, then diklasterkan cluster science juga well. baik. Yang paling The penting most important ke thing depan yang in the ingin future kita that we bangun want to adalah build nilai-nilai. is the values. Core Core value values yang ingin kita that we bangun want itu. to build. Sehingga yang So namanya that the name pemilihan, elections Bapak Ibu of adalah ladies and gentlemen are orang-orang yang people who sudah have been sangat very terpilih, chosen kita by our seleksi. selection. Jadi jangan So sampai that there ada are yang no tidak people who pede. are not Itu yang confident saya what I ingin want to sampaikan. convey. Ini sekali This lagi is once saya again, sampaikan dan sebetulnya dulu sudah actually I saya have sampaikan. conveyed it before, Karena yang ingin because kita what we bangun want to adalah build is profesionalisme. professionalism. Dan saya And minta I ask juga you, Bapak Ibu ladies sekalian and juga gentlemen, bagaimana how to membangun build a sebuah work kultur kerja culture. ini harus This must be. dimulai. Let's start. Jangan sampai Don't let yang namanya the BUMN itu BUMN be seperti like birokrasi. complicated bureaucracy. Ruwetnya aja Pak. Bapak Ibu bisa Ladies and gentlemen, you membayangkan can imagine mau wanting izin yang a namanya permit for pembangkit a power listrik itu plant to have 259 izin. 259 permits. Meskipun namanya Even though the beda-beda. names are different. Ada izin, There is a ada permit, there is a rekomendasi, recommendations. ada surat The pernyataan statement sama is the saja itu same, izin. it is permit. Dan itu And jumlahnya that's 259 259 permits. izin. Kalau dibawa koper mungkin If 10 copper is koper broke, ada. maybe 10 coppers exist. Dan waktu yang And the diperlukan time bisa it takes to mencari get a izin itu permit bisa can be 3 done tahun, 3 4 years, tahun, 4 5 tahun, years, 6 tahun, 5 7 years, tahun. 6 years, Ada yang 7 7 years. tahun ngadu ke Someone saya. complained to me like this for 7 years. Nah, seperti ini yang Which harus had to be time. dipangkas. Nggak boleh It couldn't bisa be di PLN PLN so sampai long while bertele-tele it like seperti that. itu. Nggak bisa It lagi. can be. Nah, siapa yang mau Anyone who invest wants to kalau invest, if berbelit-belit it's seperti itu? Sudah di complicated like that, kementeriannya so the berbelit-belit, di ministers daerahnya are berbelit, masuk ke complicated in the BUMN-nya regions, it's berbelit-belit complicated lagi. to get into BUMN, Lari it's semua. complicated to run everything. Sehingga So, kalau yang lalu-lalu that if in the past BUMN ini banyak we protect terlalu it keseringan 6 kita too proteksi. often, Sakit we tambah add PMN PMN. sick, Sakit PMN suntik PMN. injections. Maaf, Sorry, terlalu enak it's too sekali. good. Dan akhirnya itu And yang in the end, mengurangi it nilai-nilai yang tadi reduces the saya values sampaikan. that I said earlier. Kompetisi nggak Competing, berani, don't dare to bersaing compete, nggak berani, don't dare to take mengambil risiko nggak risks. berani. Ya bagaimana profesionalisme Don't dare to kalau be itu professional tidak if it's not dijalankan. implemented, it doesn't exist. Jadi tidak ada yang The namanya name proteksi-proteksi protections lagi itu can has been udah forgotten lupakan Pak without Menteri yang giving the namanya name proteksi-proteksi itu. protections. Yang ini mau This kita is bawa what we BUMN want ini to go bring global, BUMN to go bersaing global, to compete di internasional. internationally. Jadi ya mulai So harus starting mulai to harus have to start, we have mulai to harus start having menata to organize adaptations adaptasi pada to model the business bisnisnya, model, teknologinya. the Yang most penting important ini technology. dunia sudah World kayak gini, like this. revolusi industri Revolution 4.0, industry
4.0, disrupsi disruption teknologi, technology, ada is pandemi, there pandemic. dan kalau And if saudara-saudara you tidak don't respond to merespon this dari ketidakpastian uncertainty ini dengan in accordance with adaptasi etiquette as soon as possible now, secepat-cepatnya, nah, kalau Pak if the minister Menteri comes sampaikan to me, kepada saya, sir, there is Pak ini ada a perusahaan company like seperti this ini, in a kondisinya state-owned BUMN, kalau saya enterprise, so langsung if tutup aja. I close it immediately, Nggak ada. it won't be safe. Selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak What if gitu. it's like that? Dan Bapak Ibu And semuanya ladies and sekali lagi gentlemen, ini once sudah again, terpilih, all of them have terseleksi, been selected pintar-pintar. Saya smartly. nggak I don't ingin want to teach ngajari that yang namanya manajemen. Bapak Ibu you jauh are lebih much jago. better. Jadi sekali lagi, Once adaptasi again, pada model bisnis, adapting to new model business bisnis yang baru models dan and teknologinya. technology. Ada yang sudah masuk ke sana, Some sudah have been cepat there mengadaptasi. Saya and have lihat adapt quickly, perbankan, bank-banknya, have been si perbankan, saya the lihat sudah banks, mulai masuk ke sana ya. Telkom, Telkomsel, ya udah Telkomsel has been saya lihat. since, Tapi yang lain but the others belum. haven't. Maaf, Sorry. yang infrastruktur, Infrastruktur, BUMN BUMN infrastruktur, infrastruktur, BUMN BUMN transportasi, transportation is not belum. yet. Dan kalau mau And cepat, if you want it fast, kita beradaptasi. let's adapt Cara yang paling in the cepat fastest way, adalah berpartner. which is the best global company partner. Perusahaan global mana yang paling baik, Invite us ajak. for Pasti sure. mau dengan kita itu udah. Kita udah dinilai We have prospek ke already depan set the 10, prospect 20 for the tahun yang future akan datang nih, 10, kita akan 20 years menjadi from now. ekonomi We will 4 become the besar world's top for dunia kok. economics. Siapa Who yang nggak doesn't mau? want it? Mau semua. Wants all of them. Jadi sekali lagi, So, once again, tadi sudah disampaikan the oleh minister said Pak that Menteri, he dare to compete. berani berkompetisi. Tolong dihitung karena Please apapun count because whatever BUMN this ini adalah BUMN perusahaan is a negara, state company, social the social impact-nya impact dihitung is juga. also calculated. Dan yang paling And the penting, most important thing is review to terus continue to review the ekonomianya, economy, berhitung, do the kalkulasi, calculations, sehingga kita bisa tahu so that pertumbuhan we ke depan itu akan seperti can apa. know what growth in the future will be like. Jangan sampai Don't lagi let karena it urusan happen again penugasan because of pemerintah, government assignments. saya bisa Can menugaskan, memberikan signs and penugasan. assignments. Nih, penugasan bangun jalan tol. To build the toll Tapi ya road, dihitung but dong. yes, there is a calculations. Ada kalkulasinya. And Dan diberitahu we kalau were Pak told ini if this is IRR-nya, the internal rate of IRR, return-nya sekian. it means Berarti kami memerlukan we need suntikan an injections from APBN the stage sekian. budgets. Jangan kalau pas dapat Don't think penugasan that rebutan, when you get a tidak ada concise kalkulasi assignment, karena there is no penugasan, calculation because the assignment, kemudian ngambil and pinjaman then jangka pendek taking pada short-term infrastruktur itu untuk jangka loans panjang, on udah nggak ketemu. infrastructure for the long terms is no longer Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung acceptable. kalau ada penugasan It's itu. your job to calculate if there Kalau is nggak an logis, assignment, if it's bagaimana no buat logis logical, tapi how to make it dengan logical, but kalkulasi. with calculations. This is Ini the yang culture that Kultur used to yang be dulu-dulu tinggalkan, live it. udah tinggal.
Karena sekali lagi Because yang once namanya again, the transformasi name of bisnis, yang a business namanya transformation adaptasi whose name is teknologi technology adaptation sudah has menjadi become keharusan is dan tidak necessity bisa and tidak. we Kita can't hanya help hitungan kita, but count on us. kita ini Come on, balapan. let's Kita hanya face we punya only waktu have 2 2 tahun. years. Not because Bukan karena 2024 2024 or enggak. not, at Memang this time we waktu are kita only hanya given diberi time waktu, if we want to kalau this mau country negara to ini jump in melompat 2 ini hanya years 2 tahun. to prepare Bagaimana menyiapkan human resource, SDM-nya, prepare menyiapkan the ekosistemnya, ecosystem, and then kemudian enter the masuk ke technology, teknologinya, adapt technology, adaptasi then we teknologinya, can ya make this baru country kita jump. bisa negara ini melompat. Dan kita And harus you have to pontang-panting untuk itu. helter-skelter for that. Mana yang perlu Which one needs disuntik, to be mana yang each perlu injections diinjeksi agar ini bisa melompat, that it cepat can jump beradaptasi, quickly to yaitu adapt. tugas dari That is the kita task semua seperti of itu. all us like that. Jadi So sama it is the same for BUMN untuk BUMN related yang to berkaitan food, dengan related pangan, to yang health, berkaitan dengan related to kesehatan, energy. yang berkaitan dengan energi. Ya kalau mau cepat ya If you berpartner, want to fast, cari partner. finding a partner, Pangan misalnya, gula. sugar 7 factory, tahun yang lalu saya sugar datang ke factory. pabrik gula. The Mesinnya machine kayak is gitu like gimana that. How suruh do you tell memiliki me to have a high rendemen yang yield? tinggi? Nggak It mungkin. is impossible to keep Saya it udah perintah at the ganti chance. mesinnya, The engines ngetes saya replace satu pun one nggak. of my test machines. I Bisa can ini do saya this. kejar. How do it over Nah, and caranya over again? seperti itu diulang-ulang. This is Ini because karena we kita are very penting important sekali seperti as yang the disampaikan oleh FAO dalam WHO kondisi ke is in the depan future karena because of perubahan iklim. climate change. Itu yang namanya Whose name is ketahanan the pangan food itu sangat penting security. It sekali is bagi very sebuah important for negara. a country. And it Dan has sudah been diprediksi akan terjadi predicted that the krisis food pangan. crisis will Ini occur. kesempatan So this is kita. our Tanah masih opportunity. luas sekali, The land is masih still gede very sekali, large, but tapi the yang design is merancang bad. jangan kecil-kecilan. Tak. Don't do it. BUMN masa buat yang BUMN are kecil-kecilan. small when they are Kecil-kecilan made pun nggak jadi small. lagi. Buat yang gede sekalian, berpartner. For big ones and partners, Saya pernah I sampaikan kan, once dulu said saya that 7 7 years tahun yang ago lalu, when I saya come datang to ke Merauke, Merauke. it was just a Itulah very hanya flat hamparan expanse. datar sekali, The weather was airnya melimpah. abandoned. If you Kalau digabung, combine Merauke, Merauke, Mapi, Mapi, Bovendigul has Bovendigul itu ada 4,2 juta 4.2 hektar. million hectares. But it's Nggak impossible mungkin. for our BUMN to BUMN kita go ini there sendirian alone. kesan nggak It's mungkin. impossible. First, Pertama it memerlukan modal requires yang a very sangat large besar. capital. Second, Yang it kedua requires memerlukan technology, teknologi, itu yang which kita we don't belum have memiliki the ability to kemampuan go ke sana. there. So once Sehingga again, sekali we are cari looking for a partner. lot of partners, Banyak sebetulnya, but we tapi kita ourselves sendiri nggak have pernah never merespons. responded. Kita udah We bukain pintu, open the door, there's nggak no ada response. respon apa-apa ya Oh, I am gimana saya? often lazy. Kadang-kadang sering You malu really terus sama aja saya. Udah bukain open pintu, the door, bukain but pintu, there is no response there. tapi nggak ada respon ke sana. The Itu investment investasi memang is indeed ribuan thousands triliun, of tapi kalau trillions, kita mau but if gede ya we want memang harus to be berpikiran big, gede. we have to Kita mau think gede, pikiran big. mimpinya The kecil, mind is gimana mau? small, the dream is small. How do you Jadi want to gede. the big? That's only Itu baru one location yet. Satu lokasi, There belum are lokasi-lokasi so many yang locations banyak of sekali us kita itu. that Yang memungkinkan kita allow untuk buat us to make a food food estate estate, apapun. whatever, Entah itu whether it's for untuk rice, beras, for untuk corn, jagung, dan and lain-lain. others. Banyak sekali, There are singkong lots banyak of sekali. cases, Tapi ya but itu, that is jangan don't orientasinya calculate proyek. the project Hitung, orientation. dikalkulasi. Health Ketahanan security in the kesehatan future ke is also depan juga very ini sangat important. penting With sekali the dengan pandemic we are pandemi facing yang right now, kita hadapi like sekarang it ini. or Mau not, tidak mau, our health infrastruktur infrastructure, kesehatan our kita, health fasilitas facility must kesehatan we kita can harus fix kita it benahi completely. total. It looks like Kelihatan sekarang where the kekurangannya di sebelah mana. shortcomings are. It Kelihatan seems sekali, that kurang everything is semuanya. lacking. Ini The fastest paling thing cepat to do is melakukan reform mereform
BUMN BUMN whose yang urusannya business dengan and health kesehatan. is open to Bangladesh, open to India. Bukain ke India. Saya pun sendiri, Even the Prime Perdana Minister Menteri Narendra Narendra Modi, Modi di has sini no nggak respond merespon here gimana. until Apa nanyain 2 he kali ke saya, asked me twice already udah sending ngirim a team here. tim ke sini, There is nggak no ada follow tindak up lanjut. because Karena ya the paling most pas kita harus dari sana. appropriate thing is we have to go from Murah, there. Cheap for buat obat generic generik. drugs. There is an Ini urgency. ada The apa? most Obat dan yang paling lebih penting the lagi most ya bahan important baku thing obat. is that the Kita raw ini sumber materials bahan baku sangat for banyak our sekali. medicine have very many sources of raw materials.